losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Anak lingkas. Om Jo. Siap. Siapa duluan? Pak Ketua. Yang punya. Sama depan, aku paling belakang. Baik, Om Jo. Permisi sayang, permisi. Ada duluan Daka.
Jalur sungai yang mana ya Pak Ketua? Ini jalur sungai nih. Itu mau kemana? Ya udah nggak bisa lagi kita. Ini Bukit ION nggak? Hah? Ini Bukit ION. Oh ini masih dipakai Pak. Tapi jadi berubah ya. Iya. Jadi terbuka gitu ya. Udah dibikin peradaban sekarang. Udah jadi peradaban sekarang Pak. Kayaknya bakal jadi zona militer Pak. Oh jadi pangkalan. Enggak, mereka kayak ke lapangan Pak. Apa cuman buka doang mereka? Bantu buka doang. Berkebun Pak. Tapi Oh. udah mau habis kapangannya kita ini. Udah nggak ada lagi makanya lah. Cuma tinggal itu doang seberang tuh. Ya ke sana.
Habis. Tadi itu security lagi dididik sama tentara. Enggak ke bapak yang semuanya, ke kru cuma 4 aja. Iya ya. Oh kita hujanan. Tapi yang kita posisi begini nggak usah foto ya. Ojo. Menderita betul. Terus ngapain juga kayak gitu. Tuh kan. Udah dikata. Ngapain kurang kerjaan?
apa ya? Jangan.